الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini dari pengurus Takmir Masjid Jannatul Thaibin mengumumkan bahwa yang bertindak sebagai imam dan khotib untuk Jumat saat ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Suhafid, sedangkan yang bertindak sebagai bilal saudara Akmal. Laporan keuangan dari sedekah infak Jumat yang lalu sebesar Rp4.363.000, sedangkan pengeluaran untuk operasional masjid sebesar Rp3.465.000, sehingga saldo akhir sebesar Rp60.365.230. Semoga amal sedekah jariah para bapak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنشد والإمام يخطب فقد لغوت، أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا آجركم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi waffaqana
بنور الإيمان والإسلام وأرشدنا إلى سبيل الحق من الظلام وكذلك أدخلنا الجنة دار السلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد إلى يوم القيامة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شافع الأنام في يوم الزحام اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tunaikan semua perintahnya dan marilah kita tinggalkan semua yang pernah dilarangnya. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, pada saatnya nanti Allah akan menggolongkan kita bersama jamaah orang-orang yang kelak akan mendapatkan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu nikmat yang paling besar dalam hidup ini adalah nikmat iman. Inilah asal penting dan segala-galanya yang kita miliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa tidak ma'asyiral muslimin, karena untuk beriman harus menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut campur tangan dalam mendesain dan menanamkan nilai keimanan ini. Ada yang namanya hidayah yang tidak bisa dibuat oleh manusia kecuali hanyalah karena Allah yang memberikannya. Allah lah yang mentakdirkannya. Sejarah menunjukkan betapa banyak orang yang dekat dengan Nabi dan Rasul. Karena Allah tidak menghendaki, maka dia pun masih menjadi orang yang tidak beriman, menjadi orang yang kafir, dan bahkan menjadi penentang perjuangan para Nabi dan Rasul. Bagaimana seorang anaknya Nabi Nuh, bagaimana pamannya Nabi sendiri, yang Rasul sampai begitu sedih karena lantaran si paman ini belum kunjung beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pun kemudian Allah menegurnya dengan kalimat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta, sungguh pun kau cinta kepada orang yang kau kasih, tapi engkau tidak berhak memberikan hidayah itu kepada seseorang.
Hidayah itu adalah hak prerogatifku dan akan saya berikan kepada orang-orang yang saya kehendaki. Boleh jadi orang itu begitu dekat hidupnya dengan Nabi, dari kurunnya sekurun dengan Nabi, tapi tetap tidak mendapatkan petunjuknya Allah. Sementara kita ma'asyiral muslimin yang jauh dari Nabi dari sisi kurun dan tempat, kitalah orangnya yang mendapatkan hidayah itu. Bahkan keimanan orang-orang yang zaman saat ini itu adalah iman orang-orang yang termasuk, kata Nabi, a'jaban nasi imanan. Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, man a'jaban nasi imanan. Wahai sahabat, iman siapa yang paling menakjubkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Para sahabat mencoba untuk menjawabnya, imanul malaika, imannya para malaikat wahai Nabi. Nabi pun menampiknya, lah bukan itu. Sahabat pun melanjutkan jawabannya, imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi dan rasul tentu adalah iman yang kualitas terbaik wahai Rasul. Itu pun ditampik oleh Nabi. Lalu kemudian para sahabat menjawab, menunjuk para sahabat yang lain. Imanus sahabat, imannya para sahabat ini barangkali Nabi adalah orang-orang yang masuk dalam ring satu. Nabi pun ternyata menolaknya. Dan kemudian para sahabat menyerah, siapa Nabi? Iman yang Allah tertarik kepadanya. Qaumun yaji'una ba'di wa yu'minu bi, yaitu orang-orang yang datang jauh sesudah aku, tapi dia adalah orang yang beriman kepadaku. Ulaika ikhwani, dialah sesungguhnya teman dan sahabat sejatiku. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, iman ini adalah sesuatu rezeki yang sangat luar biasa yang kita terima dari Allah, yang mesti kemudian kita syukuri karenanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu secara kasat mata dan secara pikiran, apa sesungguhnya manfaat dan untungnya menjadi orang-orang yang beriman? Setidaknya ada 4 hal yang menjadi manfaat dari keimanan yang kita nyam dari Allah melalui hidayah. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, iman inilah yang akan menjadi jaminan seseorang yang akan dinobatkan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang divonis oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 122, walladzina amanu wa 'amilus shalihat sayudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqan wa man asdaqu minallahi qila. Yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka itulah yang kami, kata Allah, yang akan menjaminnya, dia akan saya masukkan ke dalam surgaku, yang di bawahnya mengalir air-air sungai yang indah, dan saya tetapkan abadi, khalidina fiha abada. Inilah janji Allah yang maha benar, wa'dallahi haqqan, inilah janji Allah yang sangat luar biasa. Wa man asdaqu minallahi qila, siapa janji orang-orang yang mampu menegakkan menjadi janji yang benar kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keuntungan pertama yang sangat kita harapkan dengan keimanan ini, mampu melahirkan amal solih yang kemudian pada gilirannya mendapatkan jaminan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keuntungan orang-orang yang beriman adalah orang ini diberikan oleh Allah visioner. Orang yang beriman itu cara pandangnya jauh ke depan. Cara pandangnya tidak hanya dibatasi dengan dinding-dinding dunia ini, tapi sampai menjangkau alam barzakh, menjangkau alam mahsyar, menjangkau alam akhirat, yang semua itu hanyalah bisa dipandang dengan mata
dan keyakinan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harapan orang-orang yang beriman tidak hanya di dunia ini, tapi sampai mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai kemudian kebahagiaan di akhirat kelak. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaat dan keuntungan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu diberikan kerangka berpikir yang kuat, atau bahasa anak muda sekarang, iman itu membangun paradigma yang mampu melahirkan kesadaran dan mampu menggerakkan dia untuk berbuat baik. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Jika iman seseorang itu benar, maka iman itu akan mampu menggerakkannya menjadi sebuah nilai-nilai kesadaran untuk bisa menunaikan syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saja untuk dirinya sendiri, tapi mampu menggerakkan semangat dan jihad amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana agar kita masuk surga tidak sendirian? Bagaimana keluarga kita, bagaimana tetangga kita yang ini diterjemahkan dengan dakwah yang kemudian orang-orang banyak memanggil kebaikan-kebaikan sehingga syiar Islam itu begitu demikian besarnya. Yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaat dari keimanan ini adalah anak muda sekarang mengatakan mindset. Keimanan itu mampu melahirkan pola pikir yang baik. Bagaimana keadaan yang tidak menyenangkan bisa disulap menjadi keadaan yang indah. Itulah orang-orang yang ridha akan takdirnya Allah, dan ridha itu lahir dari nilai-nilai keimanan yang kuat. Bagaimana seseorang mendapatkan nikmat yang besar, tapi dia tidak kemudian menjadi orang yang jumawa dan sombong, bahkan melahirkan rasa syukur, dan syukur ini adalah cermin dari keimanan yang benar. Pendek kata, ma'asyiral muslimin, keimanan itu menjadi sebuah pohon yang sangat memberikan harapan besar kepada kita, di mana orang ini mendapatkan jaminan selamat di dunia dan jaminan selamat kelak dalam menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita semuanya adalah orang-orang yang ditumbuhi iman yang kuat, yang mampu melahirkan amal yang soleh, yang pada saatnya kemudian kita adalah termasuk orang-orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bihi wa kafa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية والتابعين وعن التابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق إنك أنت خير الفاتحين اللهم اشرف عنا السوء بما شئت فكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم اختم لنا ولوالدينا بحسن الخاتمة والسعادة اختم لنا بالإيمان واختم لنا في الخيرات يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ربي أعيني من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون إلهي أنت مقصودي وإليك مطلوبي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffadzati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyun mawjud. La ilaha illallah hayyun ma'bud. La ilaha illallah hayyun baqi la yamut. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La ilaha illallah. La
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu biha insyaallah minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika haramika bi ta'atika masyanika bi fadlika maswa. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika haramika bi ta'atika masyanika bi fadlika maswa. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Aghnina bi halalika haramika bi ta'atika masyanika bi fadlika maswa. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في عمرنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا فيما رزقتنا الينا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله